एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन पाई आम विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त सचिंद्र पटेल सार को से निजर भाषण रखिए। बड़ खुशीर कथा आज पवित्र दिन में आमर ये 2024-25 शिक्षा वर्षर वार्षिक उत्सव आम पालन करने को जाऊँ एवं वर्तमान मते यार विवरणी प्रदान करने दायित्व प्रदान करा जायछि। हेले विवरणी प्रदान करने पूर्व यही वार्षिक उत्सव संपर्क में द्विपद कहवाई उचित मनुची जे यही वार्षिक उत्सव आम 2 मास पूर्व करने योजना करूँ किंतु आमर माननीय मंत्री महोदय तांकर कार्य व्यस्तता समय दे पारि नथिले। राजेश बाबू से बहुत चेष्टा करथिले होई पारि नथिला तत्परे से आज दिन टी धार्य करथिले एवं जद्वारा आमे ताकू पाइछु एवं गौरवान्वित अनुभव करूँ निश्चित भाव में। तेणुक गोटे करताली दे समस्त छात्र छात्री ताकू अभिनंदन जणेबे मुझे सगौरवे अभिनंदन जनाऊँ। सम्मानीय मुख्य अतिथि श्रीयुक्त सुरेश पुजारी महोदय माननीय राजस्व और विपर्य परिचालना, सम्माननीय मुख्य वक्ता जिला शिक्षा अधिकारी तरफ जी अच्छे एडीओ झारसुगुड़ा श्रीमान प्रदीप्त कुमार साह महोदय, आम गहण अच्छा सहकारी गोष्ठी शिक्षा अधिकारी लखनपुर श्रीयुक्त हेमसागर चौधरी महोदय, सम्माननीय सभापति आलुमनी कमिटी बेलपहाड़ जीएल हाई स्कूल श्रीमान गुणनिधि पति महोदय, वरेण्य अतिथिगण आलुमनी कमिटी सदस्यगण, अभिभावक अभिभाविका तथा यही बेलपहाड़ अन्य गण्य मान्य स्वतंत्र निमंत्रित अतिथि समस्त को मोर नववर्षर शुभेच्छा जनाई आज ये वार्षिक उत्सव को स्वागत करुच्ची एवं अभिनंदन जनाऊँ। गिरधरलाल उच्च विद्यालय जहाँ जीएल हाई स्कूल नाम ख्यात समग्र झारसुगुड़ा जिलार एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्यालय मध्य एक ख्याति संपन्न विद्यालय। यही विद्यालय प्रतिष्ठा हुए 1957 मसीह स्वर्गत दलपत राय टन्ना निज पिता गिरधरलाल स्मृति उद्देश्य प्रतिष्ठा करती विद्यालय। माध्यमिक शिक्षार आलोकवर्तिका साजी आगे चली आम विद्यालय। 5000 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री यही विद्यालय शिक्षा प्राप्त करी देशर कोण अनुकोण एवं आमर विभिन्न पदपदवी अवस्थापित अच्छा। गुणात्मक शिक्षा प्रदान पाई आम विद्यालय सर्वदा बद्धपरिकर। आम समस्त शिक्षक एवं अणुशिक्षक कर्मचारी सदा तत्पर अच्छा चेष्टित अच्छा किपरि आम गुणात्मक शिक्षा प्रदान करूँ एवं वर्ष को वर्ष जो आमर पासार 100% रही। एवं गत वर्ष आपण मैंने जानी निश्चित भाव में आमर गोटे छात्री जी प्रथम करी यही स्कूल इतिहास रे प्रथम करी A1 ग्रेड से पाई से रूपाशा ताकू सम्मानित करा आज मुख्य अतिथि सम्मानित करेंगे। गत वर्ष 2023-24 जो 100% आमर सफलता होता A1 ग्रेड रे रूपाशा उत्तीर्ण होते एवं विद्यालय को आमर गौरवान्वित कर 7 जन छात्र छात्री A2 ग्रेड रे पास करी भाषा वृत्ति लगी 5000 टंका लेखे सरकार को तरफ प्रदान करा जायछि। शैक्षिक उन्नति सांगकू सह शिक्षा कार्यक्रम आम छात्र छात्री पछरे नांती। आमर जड़े छात्र श्रीमान सोफियन अब्दुल से जूनियर वर्ल्ड पेंचक सिलट चैंपियनशिप अर्थात मार्शल आर्ट रे जातीय स्तर में योग्यवित हुई से आबुधाबी को खेलवाई जाइए।
ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୌରବ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ ଅଂଶୁମାନ ପ୍ରଧାନ 2023-24ରେ NMMS ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ ବାଦଲ ଚୌହାନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ନମନ ବଗାର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କୁଇଜରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରେୟାଂଶ ମହାପାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ, ଖୋଖୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅନିଶ ମେହେର 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ବାଳକ ବର୍ଗରେ 100 ମିଟର ଏବଂ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଛି 558ରେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଇଂରାଜୀ ତାଲିମର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଲିମ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ କୁଶଳ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଓ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ଆମର କୋଣାର୍କ ନିକଟ ଥିବା ଗୋପ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ସେଇଠିକୁ ଯାଇଥିଲି ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, এটা নিশ্চিত ভাবে এই কর্মচারী যে মানে অনেক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তাঁর কেতে দক্ষতা রয়েছে, কর্মকুশলতা রয়েছে, ওয়ার্ক কালচর রয়েছে, তা আপনার স্বতন্ত্র ভাবে জাঁপারে নিশ্চিত ভাবে। এবং সে সবু আয়োজন সঠিক ভাবে করছেন এবং যেটা মো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আম বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী সস্মিতা কিষান জাতীয় স্তরীয় গণিত তালিম কার্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করে পারছেন এবং সে টিডিসি কর্ণাটক সংস্থানে যোগ দিয়েছিলেন। গুণাত্মক শিক্ষার সফল রূপায়ন পাই গত বর্ষ ঠারু হস্টেলর ব্যবস্থা করা যাইছে। চলিত শিক্ষাবর্ষর 30 জন ছাত্রଙ୍କର হস্টেলে রহিবা পাই সরকারଙ୍କ ঠারু অনুমতি মিলিছি এবং মু অনুরোধ করেছি আমার মুখ্য অতিথি মাননীয় মন্ত্রী আমার রাজস্ব ও বিপর্যয় পরিচালনা শ্রীমান সুরেশ পূজারী মহোদয় को যে এটি কেমিতি 100 সিটেড গোটে হস্টেল এটি আসন্তা বর্ষ হব এবং যেউথিরে আমার ছাত্রছাত্রী মানে রহিবা ফলরে আমার শিক্ষাদানের মান অভিবৃদ্ধি হব এবং শিক্ষার উন্নতি হব। পঞ্চসখা শিক্ষা সেতু যোজনা ওড়িশা সরকারଙ୍କର এক মহত্বাকাঙ্ক্ষী যোজনা, যা পূর্বରୁ ମୋ ସ୍କୁଲ যোজনা ଥିଲା, তা ଏବେ রূপান্তরিত হয়েছি শিক্ষা সেতু যোজনা নামে। এর সফল রূপায়ন পাই আমি বদ্ধপরিকর। বড় খুশির কথা, গত শিক্ষাবর্ষে 2.65 লক্ষ টঙ্কা আম বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মচারী এতে দান করেছেন এবং তা সহিত আমার আলুমিনি কমিটি মধ্যে লক্ষাধিক টঙ্কা দান করে আমি সর্বমোট 3.5 লক্ষ টঙ্কা জমা করলু ও সে তার যেমি রয়েছে প্রোভিজন সে অনুসারে সরকার 7 লক্ষ উভয় মিশিকি 10.5 লক্ষ টঙ্কা ম্যাচিং গ্রান্ট হিসাবে টোটাল আসিলা, যার কার্য গোটে বড় 40/38 মানে ওষার পরিমিত গোটে বড় হল মল্টিপর্পজ হলর কাম চালিছি, ছাত পড়া উপরে অছি। আশা রখিবি যা বি আমার অভাব অসুবিধা আছে আমি নিশ্চিত ভাবে আমার মন্ত্রী মহোদয়কে জনাইবু। বিভিন্ন পর্যায়ে আশা রখিবু তাঁর আশীর্বাদ আম উপরে রহব এবং এই বিদ্যালয় নিশ্চিত ভাবে তার পূর্বর যে খ্যাতি রয়েছে এবে বি যে খ্যাতি দিনকু দিন বড়িবারে লাগিছি তাহা অক্ষুণ্ণ রহব তাঁর আশীর্বাদ। বর্তমান এই বহুত খুশির কথা যে আমি
চলিত বর্ষর এই অনুষ্ঠানের পুরাতন ছাত্রী মমতা খমারি 1981 ব্যাচর ছাত্রী ଥିଲେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଆମର ଆଲୁମିନି କମିଟିକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥ ରାଶି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆଲୁମିନି କମିଟି ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ଏହି ବିବରଣୀକୁ ବିରତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान मो आमर प्रधान शिक्षक को अनुरोध करी आमर आज मुख्य अतिथि श्रीजुक्त सुरेश पुजारी महाशय को मान्यवर मंत्री को मोमेंटो प्रदान करी सम्मानित करवा।